नमस्कार जय जगन्नाथ मु पूर्ण पुणी एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज मु आपण मानक कटक लालचांद रे नेकलेस देखे। जदि मो वीडियोटी आपण मानक भल लगे तेबे निश्चित भाव में छोट लाइक टे करदेवे एवं सब्सक्राइब करने के भी भूलिबे। आसंतु जिबा ताले देखिबा। नमस्कार भल अच्छा आगु तो बर्तमान तो दशहरा आसीगला तो आपनकर दशहरा पाई कौन सब ऑफर अच्छी मत जनइबे। आज आम टे ब्राइडल सेट देखा हाँ सर्ट उपर आज देखा लॉन्ग पर करवा मोर प्रिय दर्शक बंधु कहते जे किसी ब्राइडल सेट देखापी तो आज आम निश्चिंत भाव ब्राइडल सेट देखा। बहुत सुंदर है 100 ग्राम आसीबो 100 केते ग्राम अछि 100 ग्राम 590 मिलीग्राम अछि यार केते कोन प्राइस आसी इरे त आपनकर प्राइस जी अछि 71000 किंतु आपनकर मेकिंग रेट सब कम अछि आपन जोटा आपन 1250 टा बर्तमान सेटा हमर फ्लैट चलछि 899 दशहरा पई बहुत सुंदर है केते आसी जोड़ा देखि आपनकर एते कम मेकिंग रे पाइबेनी देखिले सर एटा आपनकर आज के हिसाब से आसी जिवो खारटा खाली आसो 8,29,000 पाखापी 8,29,000 100 ग्राम अच्छे आ सब मेकिंग फ्लैट अच्छे 899 एत कम मजूरी ये दशहरा अच्छी 1250 बर्तमान 899 अलग अलग आइटम सब भी है बर्तमान बढ़िया भी है सुंदर डिजाइन भी है 80 ग्राम आसो 89 ग्राम भीतर आसो ये विषय आप 7,33,000 भीतर बहुत बढ़िया है हाँ सुंदर मेकअप पूरा मेकअप फुल है गोटे हार में आप मेकअप सेकेंड हार की दरकार पड़े आ सब है आपंकर मेकिंगटा बहुत लो अलग ब्रांड शोरूम अपेक्षा सब बहुत कम आगे आउरी भी अलग अलग अच्छी देखा सब तो खूब कम समय भिड़ भितर सब तो जिनस मुझे देखे पारनी तथापि मोर प्रिय दर्शक बंधु मानक मुझे कहि किछिटा सम्यक धारणा देउछि केते आसीबो सर 56 ग्राम इधर सर अपन आसीबो से 4,65,000 भीतर आसीबो 65,000 भीतर आसीबो ए जे 51 आसीबो ये 51 ग्राम आसीबो टिके धरथन 51 ग्राम आया खाली हार केते आसी जो 4,20,000 भीतर आसीबो खाली हार बहुत भल है बहुत ही सुंदर है जी तापर डिजाइन बड़ा बड़ा है जी बहुत यूनिक लागुची एटा केते कोन आसी जे एटा आपनकर 88 ग्राम सारा अछि सेही 7,25,000 भीतर आसीबो से 1400-1500 टका आपण मेकिंग बदले आपण 800 पूरा पीडिग्री काम अच्छी पूरा सुंदर डिजाइन है
ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେତେ କମ୍ ମାନେ ମେକିଂରେ ଅଫର୍ଟା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବେ। କାନଟା ଅଲଗା ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ହାରଟା ଆପଣଙ୍କର 88 ଗ୍ରାମ, କାନଟା ଆସିଯିବ 23-24 ଗ୍ରାମ କାନଟା ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ ଆସିଯିବ? ଏଇଟା ସାର୍ ଅଛି 58 ଗ୍ରାମ, ଖାଲି ହାରଟା ଅଛି 58 ଗ୍ରାମ। କେତେ ଅଛି ହିସାବ କରି ଟିକେ କହିଲେ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? 58 480 ଏଇଟା ଆପଣ ଆସିବ 4,82,000 ଭିତରେ ଆଉ। 4,82,000। ଇଏ ବି ଆପଣ ସେଇ 1250 ସବୁ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅଫରରେ ହିଁ 899। ବହୁତ ଭଲ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଡିଜାଇନ ବି ଏତେ କମରେ ବି ଆସେ ନା। ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର, ବସନ୍ତୁ। ଲଞ୍ଚରେ ଯାଇଛି এইটা দেখুন ফ্যান্সি টাইপের এটি আছে নୂଆ টাইপର 46 ଗ୍ରାମ ଆସିବ। এটা ହେଲେ ସେଇ ଆପଣ 3,82,000 ଭିତରେ ଆସିବ। 3,82,000 ଭିତରେ ସେଇ 1400-1500 ଟଙ୍କା ମେକିଂରେ ସେଇ ଆପଣ 899 ହିଁ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏସବୁର ଡିଜାଇନ ଆପଣ ସିମିଲାର ଡିଜାଇନ ଆପଣଙ୍କର ଲାଲଚାନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦଶହରା ତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ହେବ ସବୁ ଡିଜାଇନ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ତ ଆମେ ଲାଲଚାନ୍ଦରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ନେକଲେସ୍ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି କିଛି ବି କୌଣସି ଡିଜାଇନ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମତାମତ ଦେବେ। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖେଇବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।